हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग ओम साई राम जय जगन्नाथ केमती अच्छा सांग मैंने आशा कर समस्ते बाबा कृपार जगन्नाथ कृपार समस्ते भल रुहतु मु भलरे ना कहीं जापे तीन चार पांच दिन है वीडियो आणु नी पकईदेवी कहीं मन बहुत दुख कह से कथाटा बहुत बड़ अघटन आम सहित हो मो परिवार सहित आउ से मन दुखरे मु भल लगलानी जानी निजर लोक जदि किसी असुविधा पड़े केते दुख लगे निजर हो शाशुघर हो बापर हो किसी जो मैंने भी हूँ निजर पूरा से मैंने असुविधा पड़े केते दुख से मैंने मुडटा खराब अच्छी एवं भी सुधा सांग मैंने कि कहली सांग मैंने भावुए कहीं वीडियो पकाऊना कहते दिन आउ चुप रही भल लगे तापर मत भी आपण सहित कथा भल लगुनि एकुटिया जमी लगुच सब दुख सुख सब सेयारिंग करदे भल लगे ना सांग मैंने मुझे रही पारे ना आज वीडियो टी पकईबी स्टार्ट करी वीडियोटा स्टार्ट करती सांग मैंने मोर ए मुहर हस ना जो दिन हस से जिनसा भल हो जो आम सहित भल हो मोर हसटा फेरी आस सांग मैंने तो बहुत कष्ट लगे सांग मैंने कौन कह 2024 सत कथा कहूँ सांग मैंने आम बहुत खराब शुणे 2024 भल नुह क्या कौन होपे तो कहीपरि आप निश्चित कहे क्या सहित कौन हो 2024 आ जहाँ सहित भल हो मत कमेंट करें क्या सहित खराब भी हो मत कमेंट करें मैंने पुओ झील सहित स्कूल पढ़ेनि आसिक दिन स्टार्ट कर 10टा हम स्टार्ट कर भिडटी मैंने मुझे डाली करदे डाली प्रेसर सीझे भेंडी आलू भेंडीटा भाजुची भेंडीटा भाजुची भेंडी आलू टे मोहन सर कहते आंबुल पकई करी भात डाली भेंडी आलू तरकारी बास तरकारी मैंने जमी अल्प पानी देकरी सेटा करी और ये करी सांग मैंने भल लगुनि सका छोट इडली करते इडली स्टाण्ड भी अच्छी सेमती चटनी करी सांग मैंने ये इडली आ बंची मुझे एमती रखी पुणी राति की छोट इडली करदे बाबू मामुनी एम सब पसंद ना राति से इडली हम चटनी भी अच्छी सागे कौन तरकारी फरकारी करदे पे समस्ते खाइबे आ ठीक है सांग मैंने जाऊँगी फटाफट रोसई सारे रोसईटा करी घर ओल्बी मनटा भल लगुनि सांग मैंने मूड बहुत अफ अच्छी टिके नुह बहुत अफ अच्छी सांग मैंने ठीक अच्छे कहि तार कारण सांग मैंने मो रोसई सब सरी कम सरी बैठी आसी कल जाऊँगी टे मो सांग सहित कथा हेबी कौन सांग मैंने कथा हेबी मनटा भल ना कहीदे रिजनटा कौन मो भाई जी सान भाई मोर 2टा भाई सान भाई जी तार गोटे एक्सीडेंट एक्सीडेंट जेहेतु ता हाथटा बाँ हाथटा जो आमर यही पोजिशनटा एठू देखो यहीटा ये जो आमर कहूनी ये जो सॉरी आमर पापुली पाखटा ना सेटा फसी हाड़ देखिए भल सांग मैंने यही जगटा तार खसी सांग मैंने जेहेतु खसी सी एक्सीडेंट हवा केबे ठारू शनिवार सांग मैंने शनिवार 4टा 2टा 3टा बेले सी आम रिलेसन जे मो मौसी हे से मौसी घर को जाइला सांग मैंने आउ सी आसला बेलू कादु होता आसला बेलू सी कौन है ना गोटे माछ गाड़ी जो गाँव जो माछ सब बिकती पनिकीटा पछपटे एमती बांधिकी रखती ना जानी आप ये भाई गला बेलू सी लोकटा भी पशिगला ता पनिकीटा भाईर आगपटे बाजिगला एमती सी भाई पड़गला सी तार कि नहीं भाई पड़गला माने कादुटा था भाई एमती कटेबे कौन सी सडनली पशि आसला
ହଁ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯିଏ ସବୁ ଥିଲେ ଉଠେଇକିରି ନେଇକିରି ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ସେଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଖାଇଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏଇଥିରେ ଭଲ ହେଇଯିବ, କିଛି ହେଇନି। ତାର ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ସବୁ ଆଣ୍ଠୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ହାତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛିଣ୍ଡି ଛାଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ଏତେ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେ ପୁରା ଚିରି ଯାଇଛି ପୁରା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ମୋର ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମାନେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଚିରି ଯାଇଛି। ସେଠୁ ତାପରେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଖାଇଲା। ତାପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯାଇକିରି ସେଟାକୁ ଏକ୍ସରେ କରିଦେବା। ଏକ୍ସରେ କଲା, ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ପରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବାଲା କହିଲେ କିଛି ହେଇନି, ସେଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପରେ ଭଲ ହେଇଯିବ ସେମାନେ କହିଲେ। ଏଇ ରବିବାରେ ସେ ହାତ ପୁରା ଫୁଲିକିରି ଥାଏ, ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ନଖ ଯେଉଁ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼େ। ସିଏ ତ କମିଯିବ ଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଜଏଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଖସି ଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଲା ବେଶୀ ଟେନସନ୍। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ କିଛି ହେବନି, ଏଇଟା ଲାବୋରେଟୋରୀ ବାଲା ଯିଏ କହିଲେ ଏଇଟା କିଛି ହେବନି, ଟିକିଏ ଖସି ଯାଇଛି, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଭଲ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି। ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, କହିଲେ ସଣ୍ଡେ ଆସିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଏଇ ରବିବାରେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା। ସରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଲା ପରେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାହେଲା। ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ପରେ ସେଠୁ ସିଏ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ହାଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ନାହିଁ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁଣି ଡକ୍ଟର ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଫେରେଇ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଆସିଲା ଘରକୁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସୋମବାର କାଲି ଗଲା ପରେ ଓଲଟପୁର ଜାଣିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପାଇଁ କେବଳ, ସେଠି ଯାଇକିରି ଗଲା। ସେଠି ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ। ଡକ୍ଟର ଦେଖିକିରି ସିଏ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ସିଏ କହିଲେ କି ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତମେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବୟସ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ବୟସ ହେଲା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଲେ ସିଏ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ପରେ ସେ ସେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ପୁରା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ତମେ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅ। ସେଇଟା କ'ଣ ନା, ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବ ସେ ହାତଟା ଏମିତି ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ, ହାତ ଏମିତି ସିଧା ହେବନି, ଏମିତି ଡକ୍ଟର କହିଲେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଭାଇ ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମର ବୟସ ଅଛି ନା, ୟଙ୍ଗ ତମେ ଅଛ, ବୟସ ଅଛି ଯେହେତୁ ତମେ ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅ, ନହେଲେ କିଛି କାମ କରିପାରିବନି, ଦରଜ ରହିବ, ବିନ୍ଧା ହେବ, ସେ କିଛି ଭଲ ହେବନି। ତ ସେ କଥା ମାନି କହିଲେ ଏଠି ଅପରେସନ୍ ହେଉନି, ତମେ ନେଇଯାଅ ଓଲଟପୁର ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। କାହିଁକିନା ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କହିଲେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।